मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर एक्शन में राज्य सरकार। मृत लोगों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, मिलेगी होमगार्ड की नौकरी। कभी बच्चा चोरी की अफवाहें आती हैं तो कभी मोबाइल फोन चोरी के आरोप लगते हैं। कभी कभी राज्य में सिर्फ संदेह के आधार पर मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आते हैं, जिसके कारण अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को ही बेलगाछिया के इरशाद आलम नामी एक टीवी मिस्त्री को बहु बाजार के एक हॉस्टल में मोबाइल चोरी के शक में पीट पीट कर मार डाला गया और इस तरह की कई वारदातें इन दिनों सामने आई हैं। अब राज्य प्रशासन ने घटना से तत्काल निपटने का संदेश दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय व राज्य के पुलिस के एडीजी मनोज कुमार वर्मा ने घोषणा की है कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को होमगार्ड की नौकरी और 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अलापन बंदोपाध्याय ने कहा कि हाल की घटनाओं में पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है, चौकसी बरती जा रही है। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। प्रभावित परिवार को विशेष होमगार्ड की नौकरी और 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कोई भी मृत्यु दुखद होती है, उस नुकसान की भरपाई पैसे या नौकरी से संभव नहीं है, लेकिन ये निर्णय सरकार का परिवारों के साथ खड़े होने के लिए है। Police authorities have been advised to exercise maximum vigil and to take strong lawful actions. All sections of people should also remain vigilant. We are all sorry about such incidents and we must all remain vigilant. No compensation is of course enough in such cases for the bereaved families. However, as a gesture of economic support to the affected families, one special homeguard's job will be offered and provided to the next of kin of every victim. A sum of rupees 2 lakh will also be provided as economic solution to each such family. আমি বাংলায় বলছি। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার কথা রাজ্য সরকারের গোচরে এসছে। এই সূত্রে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ম্যাক্সিমাম ভিজিল সর্বাধিক সতর্কতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে এবং কড়া আইনানুগ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। মানুষকেও জাগ্রত ও সতর্ক থাকতে হবে। ঘটনাগুলি দুঃখজনক এবং আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণই যথেষ্ট নয়। তথাপি অর্থনৈতিক সহায়তার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিতে নেক্সট অফ কিন যারা ভিকটিম হয়েছেন তাদের নেক্সট অফ কিনকে একটি করে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে, দেওয়া হবে। এছাড়া পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা অর্থনৈতিক সলিউশনও দেওয়া হবে। এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার মনোজ ভার্মা। Regarding the incidents which sir has pointed out, আমাদের যত পুলিশ ইউনিট আছে ইনক্লুডিং দ্য এসপিস অ্যান্ড সিপিস ওদেরকে স্পেসিফিক ডাইরেকশনস দেওয়া হয়েছে যাতে কেউ যদি আইন ভাঙতে চাইছে দেন লফুল স্ট্রং অ্যাকশন হ্যাজ টু বি টেকেন अगेंस्ट such persons and বিভিন্ন রকম গাইডলাইন যেটা আগে 2018-19 এ দেওয়া হয়েছিল those guidelines have been repeated again to all the units so that necessary action is taken and vigilance বাড়াতে হবে, ইনফরমেশন বাড়াতে হবে, পাবলিকের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো রাখতে হবে so that prompt information comes to the police and necessary intervention is taken in time. Thank you. That is part of investigation and that is being investigated. We have got certain leads. I'll not disclose what are the leads, but yes, police is working on that. I'll not go into the statistics. So how many cases will get compensation till now identified? Later on we'll brief on that. We will share with you. আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস আপনি বললেন করবেন যে যোগাযোগ রাখতে হবে
আমাদেরকে বাড়াতে হবে, ভিজিলেন্সে যেতে হবে, এই যে স্পেসিফিক কত মানে কি কি করা হচ্ছে সেটা কি ঠিক হয়ে গেছে? কোনো গাইডলাইন? Yes, those guidelines have already, these guidelines were circulated once in 2019 and again, I think on 26th of last month, those guidelines were circulated once again. We will share the guidelines. কি কি একটু বলে দেওয়া যাবে? কি কি guidelines? We will share with you guidelines কি আছে। Thank you. আজকে বিধানসভায় সেটা হচ্ছে মানে অ্যালার্ট না, একটা লিঞ্চিং বিল নিয়ে একটা স্পিকার বলেছে। সেটা হচ্ছে যে স্পিকার যখন যেখানে গভর্নর ধান কাটছিলেন তখন ওটা নিয়ে উনি ফেলে রেখেছেন, উনি সই করেনি। সে লিঞ্চিং বিলটা পাস না হওয়ার জন্য গোলমাল হচ্ছে। স্যার আপনি কিছু দিতে পারেন? আজকের এই প্রেস কনফারেন্স ছিল মূলত এইটা জানাতে যে সর্বাধিক পরিমাণ সতর্কতা নিতে পুলিশকে বলা হয়েছে, এবং যদিও বারবার বলা হচ্ছে কোনো ক্ষতিপূরণই এসব ক্ষেত্রে আদৌ পর্যাপ্ত হতে পারে না, তথাপি রাজ্য সরকার অর্থনৈতিক সহায়তা হিসেবে একটি করে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি এবং 2 লক্ষ টাকা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে আছে। পুলিশি ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণের কিছু সংযোগ, এইটা আপনাদের জানানোর জন্য আমাদের পাশে আছে। নমস্কার, ধন্যবাদ।